जोहार जय जगन्नाथ वेलकम टू ओडिशा एग्जाम एक्सप्रेस। आज आम किसी पॉलिटी उपरे किसी डिस्कस करना चलो देखे ना कौन कौन प्रश्न अच्छी आज। फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन व्हिच डेट? ताले को एटा केबे एडॉप्ट करा जायतला? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1940, 26 नवेम्बर 1950, 24 जनवरी 1950 केबे हेतला को ताले? এইটা ହେଇଥିଲା ଆମର କେବେ 26 ନଭେମ୍ବର 1950 ହେଲା। ଦେଖ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ on 26 November 1949 but came into force on 26 January 1950। ଦେଖ ଆଡପ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା 26 ନଭେମ୍ବର 1950 ରେ କିନ୍ତୁ came into force କେବେ ଆସିଥିଲା କୁହ? ଏଟା ହେଉଛି 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ରେ ହେଲା। 2 ନମ୍ବର, which part of the Indian Constitution deals with the fundamental right? ତାହେଲେ କୁହ କ'ଣଟା ହବ? ପାର୍ଟ 2, ପାର୍ଟ 3, ପାର୍ଟ IV, ପାର୍ଟ V। ତାହେଲେ କୁହ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କ'ଣଟା ହବ? এইটা ହବ ପାର୍ଟ 3 ରେ ହେଲା। ଦେଖ ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତା ରାଇଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଅଛି, କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରେମିଡିଜ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖ ପାର୍ଟ 3 ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 12 ରୁ 35 ହେଲା, କଣ୍ଟେନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ বা ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 12 ରୁ 35 ଭିତରେ ଏଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? ଇଜି ଅଛି କୁହ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନା B.R. ଆମ୍ବେଦକର ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ? କ'ଣଟା ହବ କୁହ ତାହେଲେ? এইটা হব B.R. আম্বেদকর ହେଲା। দেখো সেটা হচ্ছে ডক্টর B.R. আম্বেদকর ওয়াজ দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য ড্রাফটিং কমিটি। এইটা ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ? ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। 4 ନମ୍ବର, ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ୱାଜ ବୋରୋ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି? ତାହେଲେ କୁହ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିଅଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଟା? USA, UK, USSR ରୁଷିଆ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ? କୁହ ତାହେଲେ ଏଇଟା ରୁଷିଆରୁ ଆସିଅଛି ହେଲା। କେଇଠୁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଷିଆ ମାନେ USSR ହେଲା। ଦେଖ এইটা କେତେବେଳେ ନିଆଯାଇଥିଲା କୁହ? ଯେତେବେଳେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ 5 year ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା? ଟୁ ଡିଫାଇନ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ହେଲା। ଦେଖ ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ୱେଆର୍ ଏଡେଡ୍ ବାଇ ଦ 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ amendment କେବେ 1976 ମସିହାରେ ଅଣା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା। ଇନ୍ସପାୟାର ବାଇ ଦ USSR ହେଲା। ମସିହା ଏଇଟା ବି ପଡ଼େ ହେଲା, କେବେ 1976 ମସିହାରେ ହେଲା 42 amendment ହେଲା। ଦେଖ 5 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ? ତାହେଲେ କୁହ ଆର୍ଟିକଲ 13, ଆର୍ଟିକଲ 15, ଆର୍ଟିକଲ 14, ଆର୍ଟିକଲ 16। ତାହେଲେ କେବେ ହବ? କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ହବ ଏଇଟା? ଏଇଟା ହବ ଆର୍ଟିକଲ 14 ହେଲା। ଆର୍ଟିକଲ 14 ଏଇଟା ଦେଖ ଆର୍ଟିକଲ 14 ଏନ୍ସିଓର୍ସ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ହେଲା। ତା ବିଷୟରେ ଜଣା ଅଛି। 6 ନମ୍ବର, ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ହୋମ୍? ତାହେଲେ କୁହ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି? ଏହାର ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବାଇ ପିପୁଲ, member of parliament only,
मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ओनली ना ये सब नुह इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बस एटा हम हैला ऑप्शन डी हैला देखो द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज नॉट बाय डायरेक्ट वोटिंग बुझिपारल 7 नंबर which schedule of the constitution deals with union state and concurrent list তাহলে কো শিডিউল है 5th শিডিউল 6th শিডিউল 7th শিডিউল না 8th শিডিউল কোনটা হবো কুহ এইটা হবো 7th শিডিউল ହେଲା এটা হচ্ছে 7th শিডিউল হবো देखो the 7th schedule divides power between union and state ହେଲା 8 number the minimum age to become a member of Lok Sabha ତାହେଲେ କୁହ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ତା କେତେ ବୟସ ହେବା ଦରକାର 21 ବର୍ଷ ନା 25 ନା 30 ନା 35 ତାହେଲେ କୁହ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ହବ ଏଇଟା 25 ହେଲା ତା ସହିତ ଦେଖ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ 35 ବର୍ଷ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 35 ବର୍ଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 35 ବର୍ଷ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଇଁ 25 ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ 21 ଏମପି ଲୋକସଭା ପାଇଁ 25 ଏମପି ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ 30 ଏମଏଲଏ ପାଇଁ 25 ଏମଏଲସି ପାଇଁ 30 ଆଉ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ପାଇଁ 25 ହେଲା देखो सेटा कौन ए कैंडिडेट मस्ट बी 25 years old फॉर लोकसभा एंड 30 years फॉर राज्यसभा लोकसभा ପାଇଁ 25 ବର୍ଷ ଏବଂ राज्यसभା ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା 9 नंबर देखो व्हिच बॉडी इज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन তাহলে কোনটা হবে কো পার্লামেন্ট প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম কোর্ট ইলেকশন কমিশন কোনটা হবে এইটা হবো অপশন সি সুপ্রিম কোর্ট ହେଲା the supreme court protects the constitution through judicial review ହେଲା 10 number how many fundamental duty are there at present ତାହେଲେ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି 10ଟା 11ଟା 12ଟା 9ଟା କୁହ କେତେଟା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କେତେଟା 11ଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ 10ଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟା ଅଛି ହେଲା ସେଇଟା ହିଁ କେତେ ପାର୍ଟ ଆଇବିଏ ରେ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 51 ରେ ହେଲା ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖ ଇନିशिয়ালি 10 ଡ୍ୟୁଟି ଯାହା ମୁଁ କହିଲି one more was added by 86 amendment ହେଲା in 2002 ଦେଖ ସେଇଟା ହିଁ 86 amendment ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେବେ ହେଇଥିଲା 2002 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା 11 ନମ୍ବର द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स देखो सेटा आसला प्रश्न ताले को एटा केबे देखो एर केते होची 15 अगस्त 1940 26 नवंबर 1949 26 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 ताले को केम फोर्स केबे आतला को एटा आसीतला हमरो ऑप्शन सी हैला 26 जनवरी 1950 देखो 26 जनवरी was chosen to honor पूर्ण स्वराज डे हैला in 19 हैला पूर्ण स्वराज हम जानि 1930 से पे ताको चूज कराई देला हैला 12 नंबर which part of constitution contain the directive principle of state policy डीपीएसपी जाको हम कहउछे को पार्ट 2 ना पार्ट 3 पार्ट आईवी ना पार्ट बी ताले को एटा कोनटा हो एटा जीवो पार्ट आईवी ऑप्शन सी हैला सेटा ही कहै छी देखो आर्टिकल नंबर केते रे अछि एटा आर्टिकल नंबर 36 टू 51 जाको हम डीपीएसपी हम कहू हैला ऑप्शन सी डीपीएसपी देखो एम्स एट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हैला सोशल एवं इकोनॉमिक जस्टिस पाइटा हैला 13 नंबर
who administer the oath of office to the president of India? ତାହେଲେ କୁହ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ କିଏ oath କରାନ୍ତି କୁହ? ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା? କିଏ କରାନ୍ତି କୁହ? ଏଇଟା କରାନ୍ତି ଅପସନ୍ ସି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ହେଲା, ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ହେଲା। 14 ନମ୍ବର ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଆବୋଲିଶ ଅନଟଚେବିଲିଟି? ତାହେଲେ କୁହ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥାଅ, ବହୁତ ଥର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିଛି। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल 17। एटा होची आर्टिकल नंबर 17, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत थर आसी छी। 15 नंबर हाउ मेनी मेंबर कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू राज्यसभा? ताले को प्रेसिडेंट हमरो राज्यसभा केते जन को नॉमिनेट करंती? 10 जन, 12 जन, 14 जन ना 2 जन? केते जन को को से माने 12 जन को नॉमिनेट करंती हैला। तारे को राज्यसभा सीट संख्या केते? 250 मन रखिबो हैला। देखो नॉमिनेट फॉर आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନମିନେଟ୍ କରାଯାଏ। 16 ନମ୍ବର ଦ ୟୁନିୟन ଲିଷ୍ଟ ଇଜ୍ ମେନସନ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଶିଡ୍ୟୁଲ? ଆରେ କୋଉ ଶିଡ୍ୟୁଲରେ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି? 5th, 6th, 7th, 8th। ऑब्वियसली 7 शिड्यूल है नहीं, 7 शिड्यूल ए तीनटा अछि, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट हैला। 17 नंबर व्हिच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर? ये ताले को अमेंडमेंट को 44th, 42, 52 ना 86 केबे को एटा होची 42 अमेंडमेंट रे हैला। 42 अमेंडमेंट एगो सेटा इन लिखा हिची 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 एटा होची आइतला एटा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहती। एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन 11th नवेम्बर 1976 माने नवेम्बर 11 1974 मसीह हैला। 3 न्यू वर्ड कोनटा से 3 न्यू वर्डटा सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वे आर एडेड हैला। फंडामेंटल ड्यूटी by the citizens new part IVA was also added हैला। 18 नंबर the minimum age for election as president of India? ताले को प्रेसिडेंट केते बयस होवा दरकार? 25 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर, 40 ईयर केबे हबो? एटा हबो प्रेसिडेंट माने 35 ईयर हैला। 19 नंबर व्हिच बॉडी कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया? ताले को इलेक्शन किए कंडक्ट करंती? यूपीएससी ना पार्लियामेंट ना सुप्रीम कोर्ट ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया? किए करंती? ये करंती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी हैला। ऑप्शन डी। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन हैला। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय? ताले को लोकसभा केमती इलेक्ट करंती? प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर ना मेंबर ऑफ लोकसभा ना मेंबर राज्यसभा? ताले এই क्वेश्चनটা তুমি মানে कमेंट बॉक्स रे आंसर करिवो हैला। आ संग मानको शेयर करिवो आ लाइक कमेंट करने को भूलिबो नहीं हैला। ठीक अछि।